Okay guys, may pauwi tayo from Tugigaraw, second day. Ito. Yan. Oh. Si ano to, yung wala yung pakpak. Lakas talaga. Nahirapan lang talaga oh. Sayang. Nice. Sige, papasukin natin guys. Ang galing. Partida pa guys. Wala lang pakpak nito. Wala lang peder nito. Umuwi. Tingnan mo. Kapit mo. Pasok na, pasok. Yan. Hindi kita lalaro. Sasakay pa ba kita o hindi na? Boy, dakma. Guys. Namayat guys oh. Wasak talaga yung katawan. Ha? Oo. Hindi ko na. Yan guys oh. Kulang pakpak niyan guys. 2, 4, 6, 8 lang. Oh, tapos bawas pa siya dito oh. Patubo pa dun. Galing mo. Ang galing. Nahirapan lang talaga kapon guys kasi smash. Ulo lang. Kabilaan. Galing na talaga yun eh. Aray ka.